कहाँ जा रहे हैं दादा? बोलिए कहाँ जा रहे हैं? ओ अभी हम लोग जा रहे हैं बरपेटा राजीव भवन में। वहाँ पे हमारा संगठन का बरपेटा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का यूनिट प्रेसिडेंट है, उसका वोट टेकिंग है आज। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उसका वोट टेकिंग है आज। तो आप लोगों को क्या होगा फिर हो आप चलो चलो गैस। फाइनली हम पहुंच गए बरपेटा की राजीव भवन में। इधर हमारी सद्दामदा को आज मिलने वाली है NSY का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। বৰপেটা জিলা NSY নৱনিযুক্ত সভাপতি হিচাপে ঈশ্বৰক সাক্ষী ৰাখি শপত গ্ৰহণ কৰোঁ যে মই ভাৰতীয় সংবিধান, গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধ আৰু ধৰ্মনিৰপেক্ষ আদৰ্শৰ প্ৰতি পূৰ্ণ আস্থা আৰু নিষ্ঠা ৰাখিম। মই NSY নীতি আদৰ্শ আৰু শৃংখলা সততা নিষ্ঠা আৰু দায়িত্ববোধেৰে পালন কৰিম। ছাত্ৰ সমাজৰ অধিকাৰ, শিক্ষা, ন্যায় আৰু সমতাৰ স্বাৰ্থত সদায় অটল থাকিম। মই জিলাৰ ছাত্ৰ সমাজৰ কণ্ঠস্বৰূপ হ'বলৈ সদায় সজাগ আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈ থাকিম। ধন্যবাদ।